Septyembre 3, 2025, Miyerkules nga adlaw ngan memorial kan San Gregorio Magno, Papa ug Doktor han Simbahan. Pagbasa tika nga Ebanghelyo sa Malakan Lucas kapitulo 4 bersikulo 38 ngada 44. Binaya hi Jesus ang sinagoga ngan kinadto habalay ni Simon. Hinihirantan ang babae nga ugangan ni Simon ngan ginsumatan ni rahi Jesus mahitungod ha iya. Dinuok ngan tinindog Jesus sa ligid ang iya higdaan. Ginpagawas ni anhiranat nga nalungasan hiya dayon. Binuhat dayon hiya nga nagduro ta ira. Han katunod na adlaw gindaranira ngadto kan Jesus an ira kasangkayan nga may ada magalain-lain nga sakit. Kinamkam ni Jesus ang tagsa ira ngan ginupay ra nga tanan. Nagagawas liwat in mga yawa, tikang hindamo nga mga tao, nga nangugliat. Ikaw amon anak kan Dios. Kundi ginsawa hira ni Jesus, ngan wara hira tuguti hin pagyakan, kay maaram hira nga hiya amo an Mesiyas. Han pagpunias an adlaw, ginawa si Jesus an bungtungan kinadto hin mamingaw nga dapit. Nagbiling ha iya an mga tao, ngan han paghiaginir ha iya, nagtalinguha hira hin paghawid ha iya. Kundi nagsiring hiya ha ira, kinahanglan igwali ko ang maupay nga sumat han ginhadian han Dios nga tuliwat ha iba nga mga bungto, kay ginsugo ako ang Dios tungod hini. Sanglit nagwali hiya didto ha mga sinagoga han bugos nga Judea. An Ebanghelyo han Ginoo. Maupay nga adlaw hayo mga kabugtuan nga welcome na liwat ha aton programa Pulong han Kinabuhi. Binisita Jesus sa balay ni Simon. Dito, ginsumatan kita nga hinihirantan ang babae nga iya ugangan. Kulawi, ano ang ginbuhat ni Jesus? Dinuok ngan tinindog Jesus haligid han iya higdaan. Ngan ginpagawas niya an hiranat nga natambal hiya. Mga kabugtuan, pamati ang sunod nga nahitabo. Nasiring, kahuman katambal han ugangan, binuhat dayon adto nga ugangan nga babae nga masakit anay nga nagdurot ha ira. Oo, kahuman la katambal immediately binuhat nga nagdurot ha ira. Wara hiya paghinigdaon, wara hiya hudaday, dayon hiya binuhatin pagserbe. Mga kabugtuan, ano iton mensahe han Dios sini nga halipot nga istorya. Pamalando nga tayo duduha. Siyahan nga mensahe. Nasiring hiya, I will heal you. Amo iti mensahe ay mo yan na, tatambalon ko ikaw. Ano man ito nakakapabug at ito imo lawas yan na, ito imo na huna, ito imo kasing-kasing, ano man ito nahibang haimo, ito imo brokenness, nasa niya, I will restore you. Tutuhayon ko ikaw. Mga kabugtuan, may ada ba yung nagkikinahanglan hinpagtambal? Ano itong tarambalon haimo? Physical ba? Emotional? Batasan? O may tungod na relasyon? Ayaw pag-alang, pangaruhin bulig ka ni Jesus. Imbitara hiya imo panimalay. Pasudlay hiya imo kasing-kasing. Tuuha iya. Trust Him. Tatambalon ka niya. Pero tigam ni mga kabugtuan, tatambalon ka niya but not in your terms. It will be in God's terms. Karisid ngon, haiya panahon, haiya pamaagi, haiya kaburuton. Pero kung tutugutan mo lahiya, sigurado ako, tatambalon ka niya. Amen? Ikadwa niya nga mensahe ay mo, mga kabugtuan, nasiring hiya, kung tambal ka na, buhat na hinpagserbe.
Maupay na otro iton imo lawas. Tuhay ka na. Gius na para hiton iba. Ginataman ka, masakit ka, ginintindi, ginbuligan. Yan na, it's your turn. Atama na naman ang magsakit. Buligi ang magluya. Intindi ha iton iba. Ayaw na pag-focus din makalugaringon. Get out of there. Tambal ka na. That's a sign. Nga tambal ka na when you can focus now on other people. On God especially. Sanglit oo mga kabugtuan. May ada plano hi Lord kung kay ano nga gintambal o gintuhay ka niya. Diri la ini para maging aupay ka, kundi para makabuhat ka hin pagpakaupay hiton iba. Makabugtuan, giniimbitar ta ka mo. Let's pray this together. Pag-ampok kita hini. Siring kita, Ginoo Jesus, tambala iton maluya akon. Igpahiuli iton naruba ha akon, my brokenness. Ngan kun matambal na ako og makabuhat, ayaw gad itugot nga mahingalimot ako nga may da komisyon. Tagi ako hin kusog og kadasig. Hin pagsirbi ha imo og ha akon igkasitaho.